Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va préparer un tagine d'agneau, courgettes rondes et petits pois. Je rajouterai quelques patates pour les enfants parce qu'ils n'aiment pas trop les courgettes. C'est très simple. J'ai déjà émincé l'oignon qui est au fond du tagine. Je vais rajouter 2 grosses gousses d'ail. Moi, je l'ai déjà prêt. C'est ma maman qui me le prépare au Maroc. Donc, غادي نشلط البصله، غادي نزيد عليها واحد 2 فصوصات كبار ديال الثومه. انا عندي موجوده كنجيبها معايا بحال هكا من المغرب. ماما اللي كتوجدها ليا، ميرسي ماما. غادي نزيدها على هذيك البصله، غادي نسيي نخلطها قبل ما نزيد لو ريست. Donc je mélange l'oignon et l'ail avant de rajouter le reste. Donc je mets l'oignon en premier. كندير البصله هي الاولى باش ما تحركش فيها لو ريست. Après, là j'ai découpé 2 tomates en rondelles. La première je vais la mettre au fond du tagine et la deuxième je vais la mettre en dernier. Les épices, je les mettrai en dernier et c'est avec l'eau des tomates que ça va imprégner le reste. Donc العطريه كنديرها حتى الاخر عاده باش كندير فوق منها العطيشه وداك الماء تاع العطيشه هو اللي كيعاود يهبط العطريه على كلشي. دونك كنصوب اللحم ديالي في الطاجين، نقطعو صغيور باش ما يديش لكم الوقت بزاف في الطياب. Coupez votre viande en petits morceaux, comme ça ne prend pas trop de temps à la cuisson. Hop. Et là, je vais couper les petites courgettes. Je vais peut-être mettre قطعة هاد القرعة هادي. غادي نزيد واحد شوية ديال العطرية كمان فوق من اللحم، عاد باش نخلي واحد شوية اللي ندير فوق من الخضرة. دونك العطرية عندي شوية ديال الخرقوم، سكينجبير، شويه قطع البزار وحود ديال القرفه اللي غادي نديرو من الاول، وغادي نوريكم في الاخر اشنا هو هي الميزه ديال الطاجين ديال القرعه. كنزيدو من اللي كيقرب يطيب واحد شويه ديال السنيده من الفوق وواحد شويه ديال القرفه غبره. Donc en fait le tagine de courgettes rondes c'est important. Donc moi je vais mettre mon petit bâton de cannelle avec un peu de poivre, un peu de gingembre et un peu de curcuma. Et à la fin de la cuisson de mon tagine, je vais rajouter une pincée de sucre par-dessus les courgettes avec une pincée de cannelle en poudre. Comme c'est un peu fade, c'est ce qui va donner un peu plus de goût à mes courgettes. Donc là, je vais faire comme ça. Donc la moitié des épices sur la viande. Un tout petit peu de poivre. Mes courgettes. Je sais pas si je vais tout mettre. Je les coupe de cette manière-là, en 4 ou en 8. Ça dépend de la grandeur de la courgette. Donc moi j'ai une grande courgette, donc ça sera en 8. Je suis pas sûre que je mette les 2. Je vais mettre ça sur mon petit tagine. Voilà, et on va venir les placer comme on peut. Allez, je vais laisser un peu de place pour mettre mes patates. Si je mets toutes les courgettes, j'aurai pas de place pour mes patates. Et si je mets pas de patates, les enfants ne mangeront pas. Les petits pois ou les pommes de terre qui restent.
petite qui rentre du lycée, qui vient toujours me déranger quand il faut pas. Les petits pois les cao. Donc je rajoute les petits pois qui restent. Ça a l'air simple hein, ce que je fais, hein, mais c'est très simple. فأنا شي ساهل المهم راه شي واعر وعلى البديه. نضغط واحد شويه على كل شيء. غادي ندير الملحه. Je vais rajouter maintenant du sel. ما تخافوش الطاجين غادي يطلق الماء وكلشي غادي يتجانس مع بعضياتو. faut pas s'inquiéter. Le tagine, grâce aux légumes, il va y avoir quand même pas mal d'eau qui va se dégager et tous les ingrédients ils vont se mélanger sans aucun problème. Donc pas d'inquiétude. Et là, je prends mes tomates. Donc, les radis de retour maya le mal, les le reste. Et je vais les mettre comme ça. On va les radis tranquillement. Donc, il va cuire tranquillement. Là, par exemple, je prépare pour ce soir. Il est 16h02. Que nous jouons, Inch'Allah, à l'achat. D'abord, غادي نخليه يبقى يطيب على خاطرو لان كنتعشاو حنايا بكري شويه يعني مع ديك 6 ونص بحال هكا حنايا او بلو تار مع 7 خاص صافي باش يكون ناضي. دونك هذا هو الطاجين ديالي وجدتو باقي ان سول انغريديون اللي خصني نزيد هو زيت العود. دونك il manque que l'huile d'olive donc je vais rajouter un filet d'huile d'olive. Je rajoute jamais d'eau. ما كنزيدش فيه الماء نهائيا. عمري ما كنزيد الماء في الطاجين. كنجهد عليه في الاول البوغه حتى كطلع فيه الغليه وكنقص عليه كنخليه كطلع خاطر خاطر. Donc je rajoute jamais d'eau dans les tagines en bois en terre comme ça. Je le mets au départ à feu vif et une fois ça bout et ben je baisse le feu au minimum. Et je laisse cuire tranquillement pendant 2 ou même 3 heures. Alors, en dernière étape, avant de mettre sur le feu, je vais rajouter un peu de persil. Voilà, mon plat de ce soir est déjà presque prêt. Donc je le mets à cuire et je vais m'occuper de mon pain. Donc j'ai préparé mon pain maison. عندي الطيب ونحشي شويه ديال الخبز ندير شويه ديال البطبوط. غندير لكم لو ليان تاع البطبوط معاه باش الا بغيتو توجدوه مع البطبوط توجدوه مع البطبوط ولا مع الخبز ديال الدار. دونك بور لانستون غادي نديرو طيب ومن بعد غادي نوريكم كيفاش جا لي ريزولتا فينال. دونك كيف ما قلت لكم الخبز اللي كيتعجن نخلي لكم المقادير مع لو غاست تاع لي زانغريديون. Donc c'est à ce moment-là qu'on rajoute une pincée de cannelle et une pincée de sucre. Je vais laisser réduire un peu la sauce et puis après je vais servir. Donc في هذه المرحله هذه اللي كنزيد انا واحد القبصه ديال القرفه وقبصه ديال السكر. نخليه مازال ينشف واحد شويه باسكو باقي فيه مازال بزاف تاع الهواء ونقدمو ان شاء الله. Voilà, bonne soirée à tous et à très bientôt.